तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। वो लम्हा जब जान लबों पर हो, ज़मीन व आसमान के पर्दे फटने लगें और इंसान अपनी जान अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दे। वो लम्हा जब फरिश्ते सलाम करते हैं, जब रूह खुशबू में फिरने लगती है, जब दुनिया की हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है और जन्नत के दरवाज़े खुलने लगते हैं। ये है वो मकाम जिसे शहादत कहते हैं। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वालों ने अल्लाह ताला के दीन को बचाया, इंसानियत को बेदार किया और हक़ का परचम बुलंद किया। और जब उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान की तो अल्लाह ताला उनको ऐसे ऐसे इनामात अता फरमाता है जो ना किसी आँखों ने देखे, ना कानों ने सुने और ना ही कभी उनका तसव्वुर किया गया। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहादत की और शहीद के जन्नत में उस मकाम की जो आम इंसानों की सोच से कहीं ज़्यादा बुलंद है। आज हम कुरान और अहादीस की रोशनी में शहीद का जन्नत में मकाम बयान करेंगे। नाज़रीन, ये कोई आम सफ़र नहीं है, ये सफ़र है शहादत का, जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया। फरिश्ते भी जिन पर रश्क करते हैं। आज हम बयान करेंगे शहादत के कितने दर्जात हैं, शहीद को कितनी हूरें अता की जाएंगी और शुहदा जन्नत में किस जगह पर रहेंगे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह बकरा, सूरह तौबा, सूरह आले इमरान और सूरत मोहम्मद और दीगर कई मकामात पर शुहदा का ज़िक्र बड़े ही एजाज़ के साथ किया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उसका शऊर नहीं। जन्नत में अल्लाह ताला शहीद को ख़ास अपने कुर्ब में रखता है जो किसी आम इंसान को नसीब नहीं होता। ये एक ऐसी ज़िंदगी है जो कि दुनिया की ज़िंदगी से आला है, जहाँ रूह को मुसलसल रिज़्क मिलता है और वो रिज़्क सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि सुकून, नूर, तजल्लियात और जन्नत की नेमतों का रिज़्क है। ज़रा सोचिए, ये वो मकाम है जिसे दुनिया मौत कहती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़िंदगी करार देते हैं। शहीद मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना ही कोई गम होगा, ना कोई तकलीफ़ और ना ही खौफ और परेशानी, बल्कि जन्नत की नेमतें और अल्लाह ताला का कुर्ब। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को जन्नत में 6 खसूसियात अता की जाती हैं। नंबर 1, खून का पहला कतरा गिरते ही उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 2, उसे जन्नत में उसका मकाम दिखाया जाता है। नंबर 3, उसे कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है। नंबर 4, क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रखा जाएगा। नंबर 5, उसके सर पर ईमान का ताज पहनाया जाता है जो कि याकूत से बना हुआ है। नंबर 6, उन्हें 72 हूरें अता की जाएंगी। और नंबर 7, 70 करीबी रिश्तेदारों की शफाअत भी की जाएगी। ज़रा सोचिए, शहीद को वो मकाम मिलता है जो नेक लोगों को सालों की इबादत के बाद भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला का वादा है कि शुहदा के लिए ना सिर्फ जन्नत है बल्कि बुलंद तरीन मकाम जन्नतुल फिरदौस तैयार की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद किया जाऊं और फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर से शहीद किया जाऊं, फिर से ज़िंदा किया जाऊं। नाज़रीन, ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं हैं, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो नाज़रीन, शहीद को ऐसी जन्नत अल्लाह ताला अता करेगा जिसकी उन्हें पहले से ही पहचान करा दी गई होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को जन्नत में 100 दर्जे दिए जाएंगे। हर दर्जे में इतना फासला होगा जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है।
سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں آتی ہیں اور وہ چشموں سے پانی پیتی ہیں، عرش الہی کے نیچے پروان چڑھتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہیں نہ ہی قبر کا عذاب ہوگا اور نہ ہی حشر کے دن کا ڈر اور نہ ہی حساب کتاب کا بوجھ۔ ایک شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا۔ شہید کی سفارش سے 70 رشتہ داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم شہادت کے درجات کی۔ جو وبائی مرض سے مر جائے، جل کر مر جائے، جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، جو ظلم سہ کر مرے، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن اصل اور اول درجہ کفر کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ ناظرین، شہداء کے لیے میدان حشر میں ممبر لگوا دیں گے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور لوگ ان کے مرتبے پر رشک کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ جہاد میں ایک صحابی شدید زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ نوجوان شہید تو ہو چکا ہے لیکن یہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو ابھی ابھی جنت میں اس کی حور سے ملاقات کرائی ہے۔ جب اس نے حور کی طرف دیکھا تو مسکرا اٹھا۔ یہ مسکراہٹ اس اطمینان، سکون اور خوشی کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات سے اس کے دل میں اتری۔ وہ جوانی، قربانی اور ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص کرم کا مقام پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کی 4 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ ہے، دوسرا صدیقین کا اور تیسرا شہداء کا، اور صالحین کا درجہ بعد میں ہے۔ صالحین پر بھی شہداء کو مقدم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، شہداء کی روحوں کو جنت میں کھلی آزادی دی جاتی ہے، وہ قید و بند میں نہیں ہوتی۔ شہید کی روح کو دنیاوی قبر کی تنگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ عام مومنین کو قبر کے سوالات، عذاب یا سکون کا سامنا ہوتا ہے، لیکن شہید کی روح کو اس عذاب یا تنگی سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ان کی روحوں کو برزخ میں بھی کوئی تنگی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا برزخ جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں ہوتی ہیں اور ان کو جنت کے رزق سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ جو جنت میں اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے جام ہوں گے اور سونے چاندی کے محلات میں رہیں گے۔ تو ناظرین، میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔